Jamaah laki ngando plus lapah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan samuri darat suara nah? Oh iya jawablah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita tercinta Al-Alim Al-Allamah Fadilatul Sayyid Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar Matanallahu bituli hayati syarifah. Kita sama-sama mendoakan beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diberikan kesehatan yang sempurna sehingga dapat melanjutkan misi dakwahnya selama di Indonesia. Yang kami hormati para habaib, nakhussu bil zikir Sayyidil Habib Sadiq bin Muhsin Al-Haddar
selaku penasehat dari Majelis Taklim Dakwah Pemuda Islam Ahbabun Nabi, Fadilatul Habib Muhammad bin Zain Al-Idrus, Ketua Rabithah Alawiyah, perkumpulan para habaib di Nusa Tenggara Barat, Fadilatul Habib Umar bin Muhammad bin Syihab, seorang dai milenial, para habaib lainnya yang mohon maaf yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, para tuan guru, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah pengajian Jalsatul Isnin wa Ahbabun Nabi rahimakumullah. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu dari beberapa hari, beberapa minggu yang lalu, saat niki sudah berada di hadapan kita semua. Berembeangan makin sak bini doang, alhamdulillah. Menikah jak sampun. Barang siapa yang melihat orang alim, kata baginda Nabi, fakaan nama ro'ani pada barak niya serminan baginda Nabi. Matwah serminan niki mu sampun, mu niki yat maghrib, mu yat bubar nih gitu. Tiang ya, maghrib lagu niki. Sampuna sila, ini buah beli maghrib. Karena maghrib beliau akan mengisi di kopah. Jadi sampuna sampai niki. Ande, terus sampai kapan? Ilal Isya habis. Yuridu nastamira al-majlis ilal Isya. Sampai subuh bahasanya. Kayo sampai subuh. Iya, unin bareh jam 7 aku lek dulu. Sinetron aku mulai. Dah kak mano. Inggih, karena waktu niki yang sangat singkat, tiang tidak berpanjang lebar, mula ayat panjang lebar lagu karena waktu sudah hampir tenggelam ondek mah niki. Karing-karing sejam dua lah. Inggih, kita langsung saja kita sama-sama dengarkan nggih. Denara dengan kanggo sakmina doang, mama darat beja. Karena memang dia teduk. Sak bini doang biasa nggih. Buka angan solah-solah, buka pikiran nggih. Apa yang kita dengarkan dari beliau niki semoga bisa menjadi penuntun kita selama kita hidup di dunia dan menjadi penyebab kita mendapatkan husnul khatimah. Insyaallah beliau akan langsung memberikan tausiahnya yang akan diterjemahkan oleh Fadilatul Habib Muhammad bin Zain Al-Idrus. Fa'alaihi falyatafaddala mashkur wa barakatuh. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم فرحة بحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإظهار الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. فكما اجتمعنا فرحة به نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعه ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته ويحشرنا في زمرته وفي زمرة أهل بيته وأصحابه في مقعد صدق عند مليك مقتدر من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka pembicaraan beliau dengan salam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat ini
karena kegembiraan, kesenangan kita berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dan gembira karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah, merupakan amalan yang paling kuat, merupakan amalan yang paling bagus untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita senang berkumpul di sini karena Nabi, sebagaimana kita gembira di sini berkumpul karena Rasulullah, semoga juga kita kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengikuti sepak terjang beliau, untuk mengikuti bagaimana perjalanan beliau, untuk mengikuti bagaimana akhlak beliau, dan sehingga kita berkumpul dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah yang paling tinggi dengan bersama orang-orang yang kita cintai. Wa a'zamul ibadat المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى إظهار الفرح بما أهداه الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن، لا بحول منك ولا قوة، بل فضلا وامتنانا منه صاحب المنة سبحانه وتعالى. فأنت تفرح أن الله جعلك من أمة النبي محمد، وليس ذلك بحول منك ولا قوة، بل بفضل من الله سبحانه وتعالى. تفرح أن جعلك مؤمن بالنبي محمد، مصدق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك فرحة منك بفعلك، بل بمنة الله وفضله عليك. وهكذا كلما فعلت طاعة فاشهد المنة لله، ولا تسند طاعة لنفسك فتسقط من عين ربك، بل احمد الله أن وفقك لطاعته، فالفضل والمنة له سبحانه وتعالى أن وفقك لطاعته وأن وفقك لاتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والفرح به والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Menampakkan kegembiraan, kesenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan merupakan amalan pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kesenangan yang kita tampakkan, amalan yang kita tampakkan ataupun perbuat, semuanya dari kita. Karena apapun saja yang kita perbuat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bersyukurlah atas nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita kekuatan untuk menjalankan ketaatannya, diberikannya kita kesenangan di dalam berkumpul karena nabinya, diberikan kita ketaatan untuk mengikuti semua jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah pernah dari kita atau siapapun saja merasa apapun saja yang kita kerjakan bentuk amalan karena kehebatan kita, karena kemampuan kita. Ketahuilah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian darinya, taufik darinya, keutamaan darinya. Apabila kita merasa perbuatan tersebut karena kekuatan kita, karena amalan kita, semuanya itu akan menghapuskan semua amalan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسأله عن مجالس التي تقرأ فيه سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ومجالس التي يكثر فيها من الصلاة عليه، فقال له الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من فرح بنا فرحنا به. فرحت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تفرح في الدنيا وفي الآخرة
بقرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu saat para sahabat bertanya tentang majelis yang disebut di dalamnya tentang sejarah maulid ataupun disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, barang siapa yang senang karena kami, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul gembira karena kami, nanti kelak dia akan berkumpul bersama kami. Dan aku tidak akan melupakan kesenangannya. Dia berkumpul senang karena aku juga akan senang karena dia. Dia nanti akan kelak berkumpul bersamaku di hari kiamat insyaallah. ومن الذي يكون أقرب الناس للنبي محمد يوم القيامة هم الذين أكثرهم عليه صلاة في هذه الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. يوم الناس في هم وغم وخوف، من كان جوار سيد الآمنين فهو في أمان مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن من كان في جوار سيد الآمنين محمد لا يخاف في الدنيا ولا في الآخرة. Lalu siapa kelak orang-orang yang paling dekat duduknya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka yang akan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di hadis beliau, orang yang paling dekat duduknya bersamaku, yang sederajat denganku, yaitu adalah umatku yang paling banyak bersalawat kepadaku. Di mana kelak hari tersebut hari yang penuh ketakutan, hari yang penuh kegelapan, hari yang penuh kesumpekan, yang di mana tersebut tidak ada keamanan kecuali mendekat dengan orang yang paling aman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, barang siapa yang banyak bersalawat akan dekat dengan seseorang yang paling diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa aman, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan jika bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'd riwayat jaa ahaqqukum bi yawm al-qiyamah aktharukum alayya salah. Ahaqqukum bi ay bil julusi ma'i wa bin nadari ilay wa bil kalami ma'i aktharukum alayya salah. Fa inna salatal mu'min tu'radu 'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فيرد سلام المسلمين وتبلغ صلاة المصلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويذكر اسم من صلى وسلم على النبي محمد، يذكر باسمه وصفته في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ وكل الله سبحانه وتعالى ملك يبلغ النبي محمد سلام من سلم عليه وصلاة من صلى عليه، سواء صليت عليه عند المواجهة في الروضة الشريفة أو صليت عليه في آخر ديسة أو آخر بلدة في الدنيا، فإن صلاتك تبلغ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di riwayat lain disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak kelak denganku yaitu orang yang paling banyak bersalawat denganku. Maksudnya apa? Orang yang paling berhak denganku, orang yang paling berhak memandang wajahku, orang yang paling berhak berduduk di sampingku, orang yang paling berhak lebih dekat denganku, merekalah orang-orang yang dekat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita bacakan, yang kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, semuanya sampai. Rasulullah mendengar, Rasulullah mengetahui, Rasulullah tahu apa yang kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun saja kita berada, walaupun di akhir desa, di ujung dunia, dimanapun saja kita berada,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang kita ucapkan salawat dan salam kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang mewakili untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkannya nama kita, ya Rasulullah, ada salam dari fulan bin fulan. Disebutkannya nama kita dengan jelas, fulan bin fulan, siapa kita mengucapkan salam, sampai dan dijawab juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دواء من كل داء ظاهر وباطن، حتى من الأمراض الحسية التي أعيا عنها الأطباء. كثير من قال له الأطباء ليس لدائك دواء، فأكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى فشفاه الله من ذلك الداء ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salawat salah satu faedahnya adalah menjadikan obat ataupun kesembuhan bagi kita. Sembuh dari penyakit apa? Dari penyakit apapun, penyakit zahir ataupun penyakit batin, penyakit yang jelas ataupun penyakit yang tidak jelas, penyakit yang nyata ataupun tidak nyata. Berapa banyak orang yang terkena penyakit, bahkan dokter mengatakan tidak ada jalan lagi untuk kesembuhannya, tidak ada lagi obat untuk orang tersebut, dan dia divonis tidak lama lagi akan umurnya. Namun karena dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan menjadikan kesembuhan untuk orang tersebut. فالمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان من البليات والأذيات والمصائب والفيروسات ومن الكورونات، في أمان. ولو صبت السماء مطر بالفيروسات والكورونا في أمان من أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salah satu faedah salawat juga, beliau mengatakan salawat merupakan menjadikan tameng, keamanan, benteng kita dari semua bahaya, dari semua musibah, dari semua virus, dari semua bala, bahkan dari corona sekalipun. Seandainya turun di satu negeri walaupun berbentuk hujan virus, apabila di dalamnya bersalawat kepada Nabi, mengirimkan salawat kepada Rasulullah, itu menjadikan tameng, penghalang kita dari semua bahaya virus dan semua bala di muka bumi ini. فإذا تعلق القلب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من الصلاة عليه والمحبة الحقيقية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ما أتى به من الشريعة وفيما حث عليه من السنة. هذا هو الدليل الأعظم على المحبة الصادقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Apabila hati telah bersambung kepada Rasulullah, kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad, maka akan sering kita menyebut namanya, akan sering kita mengulang-ulang nama tersebut. Dan yang paling penting, yang paling nyata, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti bagaimana cara hidup beliau, bagaimana apa yang dikatakan dan dilarang beliau. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila mereka benar-benar mencintaimu, apabila kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hasilnya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فمحبة الله سبحانه وتعالى مقرونة باتباع النبي
وكيف تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بد بحضور مجالس التعليم حتى تتعلم سنة النبي وشرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعرف كيف كان صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كانت صلاته؟ كيف هو في صلاته، في آدابه، في سننه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجب على كل مؤمن التسليم له به ويحث نفسه على اتباعه ليكون أو لتكون محبته صادقة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka kecintaannya Allah di ayat tersebut disandingkan berbarengan dengan kecintaannya Nabi. Jadi apabila kita benar-benar mau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita mengikuti Nabi? Lalu bagaimana cara kita sempurna mencintai Nabi? Pastinya dengan cara kita mengikuti pelajaran ilmu agama. Karena di majelis ta'lim kita mengetahui syariat Islam. Di majelis ilmu kita mengetahui tata cara hidup Nabi. Di majelis ilmu kita mengetahui akhlak Nabi, tata cara salat yang benar, cara beribadah yang benar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bagaimana kita akan cinta kepada Nabi kalau kita tidak tahu bagaimana kehidupan Nabi? Oleh sebab itu harus kita mengikuti majelis ta'lim agar mengikuti, tahu cara hidupnya Nabi, tahu apa syariatnya Nabi, apa yang dilakukan Nabi, bagaimana salatnya Nabi, bagaimana sifat-sifat salatnya Nabi. وهكذا في آداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان أكله، كيف كان شربه، كيف كان جلوسه، كيف كان دخوله لبيت الخلاء. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الآداب في بيت الخلاء علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو اتصف المؤمن بأدب واحد من آدابه صلى الله عليه وآله وسلم لظهر عليه نور من نور الولاية. Begitu juga kita harus mengetahui tata cara Nabi makan, mengetahui tata cara Nabi minum, tata cara Nabi berjalan, bahkan bagaimana tata cara Nabi di dalam kamar mandi. Saking detailnya kita diajarkan oleh Rasulullah, diajarkannya kita sampai bagaimana adab cara kita di kamar mandi. Tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan demikian. Jadi harus kita mengetahui semuanya dengan menghadiri majelis taklim. Lalu apabila kita mengamalkan adab daripada tata cara Nabi tersebut, daripada adab-adabnya Nabi Muhammad SAW, maka akan tampak di diri kita, akan tampak daripada cahaya nur ilahiyah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. من أدبه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه أنه لا يكافئ بالسيئة السيئة، بل يكافئ بالسيئة الحسنة. من آذاه أحسن إليه، فلهذا لانت القلوب له، القلوب الحجرية الحديدية التي هي أغلظ من الحجارة والحديد لانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الحميد المجيد حتى صارت قلوب لينة خاشعة مطيعة لله سبحانه وتعالى بحسن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai-sampai hati mereka yang keras,
hati mereka yang sekeras batu ataupun sekeras besi menjadi lembut, menjadi mencair karena akhlak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة هل من أحسن كمن أساء لا إن أسأت لمن أساء إليك كنت مثله من المسيئين لكن إن أحسنت لمن أساء إليك كنت أنت من المحسنين وهو من المسيئين فكنت أفضل عنده عند رب أفضل منه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. Disebutkan di dalam Al-Quran, maka tidaklah sama bentuk kebaikan dengan bentuk kejelekan ataupun keburukan. Maka apabila kita ada yang menjahati kita, apabila ada yang jelek dengan kita, maka janganlah balas dengan kejelekan. Apabila kita membalasnya dengan kejelekan, apa bedanya kita sama dengan dia? Kita sama dengan orang yang menjelekkan kita. Oleh sebab itu apabila orang menjelekkan kita, menjahati kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Kita membalasnya dengan tidak menjahatinya lagi, maka kita akan lebih unggul, lebih mulia daripada orang tersebut. ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن مهما أمكن الحسنى فالجأ إلى الخير ولا تلجأ إلى الشر ادفع بالتي هي أحسن من رماك بالحجر فأطعمه العسل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، تحول ذلك العدو الجاد في عداوتك كأنه ولي صديق حميم محب لك. تحول بماذا؟ بالخلق الحسن، لأنك ما كافأت السيئة بالسيئة بل كافأت السيئة بالحسنة فتحولت العداوات إلى صداقات. Maka balaslah orang yang berbuat jelek kita dengan kebaikan, karena kebaikan tidak akan pernah merugi. Semua kebaikan kita akan mendapatkan buah dengan kebaikan tersebut. Bahkan apabila kita dilempari dengan batu, maka berikanlah dia madu. Artinya apabila yang berbuat kejahatan dengan kita, baliklah berbuat baik dengan dia, maka akan muncul, akan berbuah, akan berhasil. Apabila kita membaikkan seseorang yang jahat dengan kita, yang memusuhi kita, dia akan berbalik menjadi orang yang baik, yang rahmat kepada kita. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو يمشي مع بعض أصحابه إذ جاءه أعرابي أساء الأدب فجذب رداءه ذلك الأعرابي بكل إساءة أدب وجذب رداءه وكانت حاشية الرداء حافة جافة فأثرت وجرحه الرداء عندما جذبه ذلك الأعرابي الجلف المسيء للأدب. فتأذى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتفت إليه، ما اعتذر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه قال يا محمد، ما قال يا سيدي ولا يا حبيبي، أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك وما لا مال أبيك. وكررها ثلاثا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول نعم إنما أنا قاسم والله المعطي فليس مالي ولا مال أبي، هضما وتواضعا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan salah satu Arabi. Arabi adalah orang desa, orang pegunungan ataupun orang pekampungan.
Orang pedesaan tersebut yang tidak mempunyai adab, yang tidak mempunyai akhlak, biasanya mereka orangnya kasar ataupun berkata-kata yang tidak baik. Lalu orang tersebut menarik ridaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menarik selendang yang ada di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kerasnya orang tersebut menarik ridaknya Nabi, sampai-sampai luka bagian tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tersebut tidak meminta maaf kepada Nabi, malah dia memanggil Nabi tidak dengan mengatakan ya Sayyidi ataupun ya Habibi. Dia memanggil namanya ya Muhammad, biasa saja. Dan dia meminta harta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah aku harta. Aku tidak mempunyai harta dari abahku dan dari diriku sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Ya, aku juga tidak mempunyai harta wala di diriku ataupun dari keturunanku, dari ayah-ayahku." فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليك القصاص لأنك جرحتني. وشرع الإسلام العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. قال وليس علي قصاص. قال لماذا؟ ما دمت عليك جناية فعليك القصاص. قال ذلك الأعرابي من حسن ظنه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قليل الأدب، من حسن ظنه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأنك لا تكافئ بالسيئة الحسنة بل تكافئ بالسيئة، لا تكافئ بالسيئة السيئة بل تكافئ بالسيئة الحسنة. فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لعمر يا عمر حمل جمليه بطعام، فحمل جمليه حمل ملآن بالحبوب وحمل ملآن بالتمر، جملين حملين كبيرين. ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك الأعرابي لكونه أحسن الظن فيه، ولأنه يعلم ويتيقن أنه صلى الله عليه وآله وسلم موصوف بكل خلق كريم، ليس موصوف فقط بل في أعلى درجات الأخلاق الكريمة. كل نبي وكل رسول موصوف بالخلق الكريم، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الأخلاق العظيمة. فما قال الإمام الأبوصيري ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Setelah orang tersebut melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, kamu akan wajib diqisas wahai Arabi. Kamu harus dibalas dengan perbuatanmu. Karena ada syariat kami, mata akan dibalas dengan mata, gigi akan dibalas dengan gigi, darah akan dibalas dengan darah. Lalu orang Arab tersebut mengatakan, tidak, aku tidak mau diqisas, kata orang tersebut. Kenapa demikian, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena husnudzannya orang Arab tersebut mengatakan walaupun dia kurang ajar dengan Nabi, tapi masih ada prasangka baik walaupun sedikit kepada Rasulullah, prasangka baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengatakan, aku tahu engkau adalah Nabi yang bersifat mulia, engkau adalah Nabi yang bersifat baik, engkau tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, pastinya engkau akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu Rasulullah mengatakan, setelah mendengar kalimatnya tersebut, Rasulullah tersenyum saking polosnya Arabi tersebut, dan dia mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, wahai Umar, berikanlah apa yang diminta orang Arab ini, naikkan, penuhkan dua untanya dengan makanan, penuhkan untanya dengan biji-bijian dan dengan kurma. Begitulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersifat dengan akhlak yang mulia.
bahkan seluruh Nabi Muhammad, seluruh para anbiya bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia. بالأخلاق الكريمة يبلغ العبد مقام قائم الليل صائم النهار يعطيه الله سبحانه وتعالى ثواب من قام الليل وصام النهار بأي شيء بالخلق الحسن. Seseorang dengan berakhlak, berperingai moral yang bagus akan mendapatkan derajat makam yang mulia yang tidak didapatkan orang-orang yang bangun malam ataupun sering berpuasa. Orang yang berakhlak yang mulia akan mengungguli derajat dan makamnya orang-orang yang beribadah. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلقه الله على أكمل الأوصاف في حلم في تواضع ما أحد مخلوق زاد عليه في خلق محمود أبدا إذ ما من خلق محمود إلا مأخوذ عن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan oleh karena itu Rasulullah telah diciptakan dengan penuh peringai akhlak yang mulia. Apapun saja akhlak yang mulia, cara yang baik, tata krama yang baik merupakan sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melihat siapapun saja akhlaknya baik, tidak melebihi semuanya itu dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabilah orang sosok yang paling mulia akhlaknya. Dan apapun saja akhlak, tata cara, peringai moral yang baik yang kita lihat itu semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. وينبغي لكل مؤمن إذا سمع باسم النبي محمد أو وصف النبي محمد أن يرفع صوته بالصلاة على النبي محمد إذ القائل من ذكرت عنده فلم يصلي علي من البخيل قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي وصفه بأخبث الأوصاف وأقبح الأوصاف وهو البخل لأن البخيل بعيد من الله بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والعياذ بالله وعكسه الكريم. Oleh sebab itu, selain itu juga kita dianjurkan apabila disebut kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya harus mengucapkan salawat kepada beliau. Karena telah disifati oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan al-bakhil. Siapa itu orang yang pelit? Siapa itu orang yang kikir? Orang yang apabila disebut namaku, mendengar nama Nabi Muhammad SAW tapi tidak bersalawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah SAW. Mereka al-bakhil. Sifat bakhil, sifat pelit disifatkan untuk orang yang tidak mau bersalawat. Mendengar nama Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka disebutkan juga orang yang pelit itu jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Orang yang pelit itu akan dekat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apabila kita dengar ada disebut nama Nabi Muhammad SAW, angkatlah suara kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. عقدت مجالس الموالد ومجالس البردة ومجالس الحديث للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا قرأنا المولد نكثر من الصلاة على النبي. فالعجب كل العجب من يجتمعون لقراءة الحديث أو المولد وكأن على شفتيهم الصمغ أو الليم ولا ينطق بالصلاة على النبي محمد، فيقع في ذلك الوعيد الشديد. وقد رأى بعض كتاب الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه وقال يا رسول الله إنني من كتاب حديثك. فقال لماذا إذا كتبت اسمي لا تصلي علي؟ لأن بعض الناس ظهروا في هذا الزمان يكتبون صاد
أو صاد لام عين ميم أو بالاختصار بلغة إندونيسيا إسآوي قلة أدب بالذكر أو بالكتابة. فمن فعل ذلك فهو قليل الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يا رسول الله إنني من كتاب حديثك من المحدثين عنك. قال: ما لك إذا ذكرتني لا تصلي علي؟ فصار بعد ذلك إذا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كتب اسمه يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وآله وسلم كثيرا 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 كلما ذكر، لأنه رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسقطا عليه. فاكثر من الصلاة على النبي محمد، ترى خير الدنيا وخير العقبى حاضر لديك. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوسيلة العظمى في اجتلاب ما رمنا وفي دفع ما خفنا. Perkumpulan maulid, perkumpulan burdah, perkumpulan majelis ilmu, tempat kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang herannya masih disebut nama Nabi, sudah disebutkan hadis tentang al-bakhil, masih tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan seakan-akan di mulutnya ada lem yang menahan dia untuk tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh beliau, suatu hari ada penghafal hadis, penulis hadis bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau menatap wajahnya. Rasulullah berpaling dengan orang tersebut. Lalu orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini penulis hadismu. Ya Rasulullah, aku adalah penulis kata-katamu." Memang benar katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun engkau tidak pernah bersalawat kepadaku, melihat tulisan namaku, mendengar namaku, menuliskan namaku, tapi tidak mengucapkan salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu orang yang seperti ini akan dijauhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau juga termasuk juga orang yang menyingkat-nyingkat salam dengan bahasa Arab, menuliskan shad, lam, ain, ataupun bahasa Indonesia SAW. Ini merupakan kurang ajar, tidak sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beratnya lisan kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat dan salam akan mengantarkan kita ke hadirat beliau, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengabulkan semua hajat-hajat kita, keluar kita dari permasalahan-permasalahan kita, dan mendapatkan semua kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. كانت سيدتنا عائشة في ليلة تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجرتها على سراج صغير، فانطفأ السراج وسقطت الإبرة من يد سيدتنا عائشة، فصارت تحسس على الإبرة بيدها لتلتقطها فما استطاعت. وماذا كانت غرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيراميك أو رخام، كانت من التراب. غرفة سيد الأنبياء والمرسلين من الطين. فبينما هي كذلك إذ دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتح باب الحجرة، فاستنارت الحجرة واستضاءت كأن الشمس أشرقت فيها، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu hari Sayyidah Aisyah diceritakan sedang menjahit. Jarumnya jatuh di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Sayyidah Aisyah meraba-raba untuk mencari jarum tersebut. Tidak ketemu jarum tersebut. Bagaimana sifat rumahnya Nabi? Bukan mewah, sangat sederhana. Hanya berlantaikan tanah biasa saja.
Maka seketika itu Rasulullah membuka kamarnya, nampak di depan Sayyidah Aisyah langsung cahaya yang sangat terang benderang, bagaikan matahari menyinari ruangan tersebut. Yang awal mulanya jarum tersebut tidak kelihatan, susah dicari, karena cahayanya Rasulullah langsung kelihatan dengan jelas berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأى التعجب في وجه سيدتنا عائشة من ذلك النور الذي أشرك في الحجرة فقال لها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. فقالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يراني يوم القيامة البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. Maka Sayyidah Aisyah tercengang melihat, takjub melihat cahaya yang begitu terang dari wajah dan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, maka celakalah nanti kelak orang yang tidak akan melihat wajahku di hari kiamat. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah nanti orang yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Siapa mereka orang yang pelit? Mendengar nama Nabi Muhammad, mendengar namaku, tapi tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا بخيلا ولا مأذوما ويجعلنا وإياكم من أهل الكرم ويقربنا من أهل الكرم ويدخلنا في دائرة سيد أهل الكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga kita tidak digolongkan menjadi orang yang celaka seperti yang dikatakan Nabi, tidak dijadikan dikelompokkan seperti orang yang pelit, namun dikelompokkan menjadi orang yang karim, lawan kata daripada orang yang pelit yang mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau kelak di hari kiamat. ويبارك إن شاء الله في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا ويجعلها معمورة ومجالسنا معمورة بالعلوم النافعة ويبارك في هذا المجلس مجلس الشباب ومجلس الأمهات يجعل معمورا بالعلوم النافعات وبالحاضرين من الخيرين والخيرات ويجعل كل من يحضر فيه من أهل السعادات ولا يجعل فيه أحد من أهل الشقاء والحرمان ويجعلنا وإياكم موفقين للخيرات متبعين للنبي محمد سيد السادات ولا ننصرف من هذا المجلس إلا بقضاء الحاجات وغفران الذنوب والخطيئات ويجعل حياتنا كلها في فرح والسرور ويبعد عنا كل ترح وغرور ويرزقنا وإياكم محبة النبي الطاهر الطهور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di akhir beliau berdoa, semoga kita dijadikan yang kumpul di sini orang-orang yang selalu berbahagia. Semoga diberikan keberkahan untuk yang hadir di sini, untuk majelis ini, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, untuk orang tua kita. Dan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita beranjak keluar dari majelis ini kecuali hajat dunia kita dan hajat semua kebutuhan akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita bisa meniti mengikuti langkah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikannya kita orang yang saadah, orang yang gembira, orang yang tidak sengsara, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, dan berkumpul bersama beliau Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من وفقه الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأن عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة فلا صرفتنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات المقضية حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. واصلحنا واصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا واجعلهم من الصالحين والحقهم بالصالحين وخلقنا وإياهم بأخلاق الصالحين واحفظنا وإياهم من كل خلق ذميم وقرب من الأخيار وابعد عنا الأشرار في جميع المضار وشر ما تأتي بالأيام والليال بجاه نبيك محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار إنك على ما تشاء قدير بالجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Jadi dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Para jamaah kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang kami ucapkan terima kasih para jamaah hadirin hadirat yang sudah hadir pada majelis ini. Semoga apa yang menjadi niat kita sama-sama berfirman dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.